ହଇରେ ତୁମେ ଦିଟା କ୍ଲାସ ରେ ବସୁ ବସୁ କଣ ଏମିତି ଗନ୍ଧ ହେଲା? ହଁ ଏ ହେ छी ଏ କିଏ ଆସୁ ଆସୁ ପାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ? ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ପାଡ଼ିନୁ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ମରିକି ସଡ଼ିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇ ଗନ୍ଧ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ବାଟେ ପେଟ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ପାଟି ଖୋଲିଲେ କାଲି ସେଇ ଗନ୍ଧ ବାହାରି ଆସୁଛି ଆଉ। ଆଲେ ପତେଲେ କାଇକି ବତିବା? ପୁଣି ଯଦି ପାଡ଼ ହବ ଗନ୍ଧଟା ପଛକୁ ପଳେଇବ ସେଇଥିପାଇଁ। ଛିଲୋ କି ଗନ୍ଧ! छी ए गंधरे आ क्लास रे बसे हबनी। हां परे देखुनु से मोड़ गंधटे बेले बेले झरका पटे बसी दुआरे मुआड़े बाहरी जाउची। अरे किंतु मोर बदे पैंट रे झड़ रही गले कोन करबी? ओइले तू आतिला बेलु गंध तुंगे तुंगे तेते को मोली पकले दाला गले देलु ती आ मु दाउदी आगले बतीबी। चुबे सब तोरे पे हिला। मु तो बट्टर घर को जाउथली तो कथरे पड़े स्कूल आसली एबे असुविधा बेले मते छिड़ी पळेबो कहूछु ताल तोर कथबार्ता ठीक नहीं हो।